লাগাই দিছি। আমি বিদেশ থেকে আসলাম 6 মাস পরে, আর 6 মাস পরে দেখি এরকম ঘষে লাগাই দেয় দিন দেখি। মুস্কান, তুমি আসছো এতদিন হ্যাঁ। পরে? আমাকে বলতে হবে না আগে ফোন করে? তো তুমি যাও হাত পাগুলো ধুয়ে আসো, আমি তাতে এগুলো না না আমি যাবো না। না তুমি যাও হাত পাগুলো ধুয়ে আসো, আমি তাতে এগুলো ঢুকাই বেগগুলো। এগুলো আমি ঢুকাই, তুমি যাও হাত পাগুলো ধুয়ে আসো। ঘরে এটাকে না না কেউ না তো, ওই যে দেখলাম আমি শুয়ে আছে, কেউ না, তুমি যাও, আমি এগুলো ঢুকাই। তুমি যাও, মানে শুয়ে আছে দেখলাম আমি। কেউ নাই কেউ নাই কেউ নাই, আমি একাই আছি। সহজে আমি দেখবো। না না কেউ নাই, সহজে কেউ নাই তো, সহ না আমি দেখি। কেউ নাই। আমি আর দেখলাম ওই কম্পিউটার শুয়ে আছে। তুমি যাও, আমি এগুলো ঢুকাই বেগগুলো, তুমি তাতে হাত পাগুলো ধুয়ে আসো। না না আমি ঢুকবো। না, কেউ নাই। না না দেখিনি। এটাকে কে এটা? ये कुछ दिन पहले की ही तो बात है जब देश को हिला देने वाले मेरठ हत्याकांड में एक्स मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत लंदन से वापस इंडिया आता है। उसकी पत्नी मुस्कान एक नीला ड्रम खरीद के लाती है और अपने लवर साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ के 15 टुकड़े करके ड्रम में भर देती है। मुस्कान पकड़े जाने के डर से इस ड्रम को सीमेंट के घोल से भी भर देती है, लेकिन फिर भी ये और इसका लवर पकड़े जाते हैं।